محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دلوں کو گرما دینے والا خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے حضرت مولانا امانت الرحمن صاحب افکاموں کی اپنے بڑے ہی پیارے اور شرینی انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ جو دوست احباب باہر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ اتنی دور سے علماء اکرام چل کر آ رہے ہیں، کوئی بہاڑی سے آیا، کوئی فیصل آباد سے آیا، کوئی کاموکی سے آیا۔ یہ علماء بھی اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، آپ بھی محبت اور پیار کا جو ہے وہ ثبوت دیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب اپنے بڑے ہی پیارے اور بہترین انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ حضرت مولانا امانت الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، آج دی اے عظیم الشان فقید المثال سالانہ کانفرنس جو کہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب، جناب مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بڑیاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے۔
اور کثیر تعداد دے اندر میرے بعد علماء کرام دی جماعت موجود ہے، چند ایک پیار محبت دیاں باتاں ذرا سماعت فرما لو۔ اور محترم جناب ملک منیر احمد صاحب انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے، دعا فرماؤ اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ہر بندہ کوشش کردہ ہے میں کامیاب ہو جاویں، میری دنیا بہتر بن جائے، ہر بندہ چاہتا ہے دجیاں نالو میرا کارخانہ بہترین نظر آئے، ہر بندے دا دل کردہ ہے سارے جگ نالو جناب میرا مکان تے میرا محل بہترین بن جائے۔ لیکن آؤ ذرا غور فرما لو، گھٹ لوگ نے جیڑے چاہندے نے ساڈی آخرت بہتر بن جائے۔ آؤ ذرا چند ایک پیار محبت دیاں باتاں دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اور رب کولو دعا کریے کہ اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے وے، آخرت بھی بہتر بنا دے وے۔ آؤ بہترین بنن دا ول اللہ دا قرآن بھی بتلا رہے ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد، اونچی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوتو بہترین بنندہ والتے طریقہ کار بتلا دیتا ہے۔ آؤ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب العالمین تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اونچی کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنہاں نو قرآن نال پیار ایک واری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہون پتہ لگ گیا اہل ایمان دا اجتماع ہے، اللہ تو اڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر قبول فرما لوے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں رب العالمین نے ساریاں امتاں نالو توانو بہترین امت بنا دیتا ہے۔ اوے آؤ نا امت محمدیہ دیو لوگو، اللہ ذوالجلال نو کتنا امت محمدیہ نل پیار تے محبتانے، رب العالمین نے اتنا پیار دا اظہار فرما دیتا ہے۔ ساریاں امتاں نالو رب العالمین نے بہترین بنا دیتا ہے۔ اپنا قرآن اپنے محبوب پیغمبر دی ذات نازل فرما دیتا ہے۔ اے تے قرآن نہ قرآن ہے اور بہترین بنندہ ول آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو بھی ذرا نوٹ فرما لاو اور پیغام مصطفیٰ ذرا سماعت فرما لاو اپنیاں چولیاں دی زینت نہ پھلا نو ذرا کر کے لے جانے آن والا پروانہ آکے تے میرے آقا علیہ السلام نل گلہ کردہ جا رہے آئے پیار محبت دیاں باتاں ہو رہیاں نے اور گلہ کر دے آمینہ دلال علیہ السلام کو لو سوال کردہ ہے ای المسلمین خیر پیارے محبوبہ بہترین مسلمان کیڑا ہے ثابت و بہتر بندہ کیڑا ہے آمینہ دلال علیہ السلام جواب دین دینے من سالم المسلمون من لسانہی و یادہی اوہ سوال کرنے والے پروانے آئے بہترین مسلمان ہوئے چیڑا مسلمان ہے دوسرے مسلمان دے ہاتھ کو لومی بچے آ رہندہ ہے او دی زبان کو لومی محفوظ رہندہ ہے نہ ہاتھ نل کسے تے ظلم کردہ ہے نہ اپنی زبان نل کسے تے زیادتیاں کردہ نظر آئے گا ہے اوہ آؤ نہ زبان نل بھی بندہ پیار کردہ ہے محبت دا اظہار کردہ نظر آ رہے آئے جی جی کر کے بلاندہ نظر آ رہے آئے اور جے کوئی زیادتی کر جاندہ ہے تے انہوں سلام کر کے گزر جاندہ ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہا نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل بندہ گالیاں کٹ دے اللہ والا سلام کر کے گزر جاندہ ہے جاہل بندہ تبرہ بازیاں کر دائے تے بہترین مسلمان انہوں دعا میں دیندہ نظر آ رہے آئے آمینہ دلال علیہ السلام دائے انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے میرے آقا علیہ السلام ہے جنہ نل پیار کرنے آئے جنہ دا کلمہ پڑھے آئے جنہ دے بارش کے رسول دے دعوے بھی اسی کر دے نظر آ رہے آئے انہ دے طریقہ کاروال ذرا نظر دوڑا لئیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نل کس انداز نل پیار کر دے نظر آ رہنے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازے کہ جوہر دکھائے خود کا کہ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سبحان اللہ سبحان اللہ اے آقا علیہ السلام ویخ لو گالیاں دین والے انل بھی پیار کر دے نظر آ رہا نے انہوں دعاواں دین دے نظر آ رہا نے اپنی خوشی دے بدلے اسی اپنے ویران دیاں خوشیاں پولا دینے اپنی خوشی دے بدلے اپنے ماں جمع ویرانوں نراض کر دینے اپنی خوشیاں دے بدلے اپنے ماں پیانوں نراض کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام دا طریقہ کار خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی
دیا درد جس نے اسے بھی دعا دیے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے بہترین بندہ اوے جیڑا دجیا نل پیار کردہ جاندہ ہے. بہترین بندہ اوے جیڑا غیران المحبت دا اظہار کردہ جاندہ ہے. اگے تو انہوں لے جام آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و بہترین بنندہ والد دس دے جے کیڑے نے لوکی بہترین ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے ہر بندہ گناہگار ہے. یار گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اے دیتے ڈٹ جانا پکیا ہو جانا ہے. اے تے بڑی بات دینا ہے. گناہ ہو ہی جاندہ ہے غلطیاں ہو جاندیاں نے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. تے بہترین گناہگار ہووے جدے تو گناہ ہو جاندہ تے فارن گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیندہ ہے. گناہ ہو جاندے بعد اپنے مالک دے دروازے تے آ جاندہ ہے. عرشہ والے ربا غلطیاں ہو گئیاں نے. عرشہ والے مالکہ میرے کولو گناہ ہو گیا ہے. جے تو معاف نہ کیتا تے میں کدے دروازے تے جاواں. عرشہ تو پیارا پیغام آ جاندہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندے آ گیا نا میرے دروازے تے آ گیا ہے. میں رب کادا ہویا جے میں تیری زندگی دے گناہاں نیکیاں نہ بنا دے. میں رب کادا ہویا تیرے آندہ میں جے مول نہ پا دے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے میرے پیارے بندے آ گیا نا میرے دروازے تے آ گیا ہے. جا میرے بندے میں رب نے تیری ساری 80-90 سالاں دی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے رب دے دروازے تے آ کے ویکھو تے صحیح رب العالمین تے آپ پکار کے کہہ رہے نے اوے میرے پیارے بندے تمنا ہووے جے میرے کل آنے دیئے. تمنا ہووے جے میرے کل آنے دیئے. آ کے دل والے دکھڑے سنانے دیئے. کوئی لوڑ نہیں جتیے پانے دی. پڑھ لو لا الہ اچھی بولو لا الہ. جنہ دا لا الہ تے ایمان ہے انہا کو زور ہور لا دے اور رب راضی ہو جائے گا. لا الہ اوے آؤ نا کدی رب العالمین دے پیار والتے ویکھیا کرو نا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے بندے تو اپنے آپ نہ لونا پیار نہیں کردہ جنہ میں رب العالمین تیرے نل پیار دا اظہار کردہ جا رہا ہوں. اللہ ذوالجلال فرما رہا اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیارا پیغام
اللہ فرماندے نے میرے ملن نو لگدا ہے کرایا نہیں، میرے ملن نو لگدا ہے کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، بوے چوکیدار کوئی بٹھایا نہیں۔ پڑھ لو لا الہ، پھر پڑھ لو لا الہ کٹ کرو۔ او یاؤنا رب العالمین دے پیار دا انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے۔ آمینہ تے لال علیہ السلام فرما رہے نے کلو بنی، اے دیواز کھولو، کلو بنی آدم خطاؤن، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ بہترین گناہگار ہووے جیڑا گناہ کر کے اپنے مالک دے دروازے تے آ جاندہ ہے۔ اوہ آؤ بیبیاں بھی آئیاں نے، انہاں دا بھی ذرا تذکرہ ہو جاوے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کو لو سوال کرنے والا پروانہ سوال کردہ ہے، ایو النساء خیر، بہترین عورت کیڑی ہے؟ آقا علیہ السلام جواب دین دینے المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے تے اپنے خامند دی تابعداری کر دیئے، کی کر دیئے؟ کی کر دیئے؟ ایتھے ہن پتہ کیوں نہیں تسی اچھی بول دے، اصل دے اندر ہے ہن بیلی ایسا پیاس ہو گیا، ہن خامد نو تابعداری کرنی پہ رہی ہے۔ کیوں شیخ مولانا احمد حسن صاحب دعا فرماؤ اللہ انہ دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ہن خامد نو تابعداری کرنی پہ رہی ہے، جے کوئی وعدہ گھاٹا کیتا تے 2 دن گھر وڑ سکدا، بولو وڑ سکدا، 2 دن گھروں باہر، اللہ اسلام دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے جیڑی عورت 4 کم کر دیئے، کم تے 4 نے اللہ ذوالجلال اے دی زندگی نو، اے دی دنیا آخرت اینا بہتر بنا دین دینے، اس عورت نو اینا بہترین بنا دین دینے، کم تے 4 کر دیئے، اللہ اے دے واسطے جنت دے دروازے 8 ہی کھول جان دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا اور کو انہوں اگے لے جام۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اپنی زبان نبوت و بہترین بنندہ وال بتلا رہا نے، آقا علیہ السلام فرما رہا نے خیرکم لے اہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے بہترین بندہ اووے جیڑا اپنے کاروالیاں لئی بہتر ہے۔ اے نہیں بندہ ہون بار خامہ جیڑا ہے او مرغے چرگے اڑاندہ نظر آئے گا، بار مٹن کڑائیاں اڑاندہ نظر آ رہے ہیں، تے شیخ گھر دیواری آئے نے تے آندہ گوبی دا پھول میں گھر بھیج دیتا ہے، گھر دیواری ہے کل دی فریج اجے سالہ نال بھری پئی ہے، انج دا بندہ بہتر ہو سکدا؟ او بولو بہتر ہو سکدا؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تو آڈے سارے آنالو اپنے کروالے واسطے بڑائی بہترین ہے، اور بہتر بننا چاندے ہو چھے اپنے کروالے واسطے بہتر بن جاؤ۔ اور یاؤ نا اپنی بات اختتام دی طرف لے جانا چاہنا میں
आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनियां प्यारियां बातें अपनी ज़बान नबुव्वत तो बेहतरीन बनदियां बतलांदे नजर आ रहे ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने खैरुकुम, लफ्ज़ खैर ही अज मैं बतला दे आवां, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा कुरान पढ़दा जांदा है ते अगे पढ़ांदा जांदा है। बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा कुरान सिखदा जांदा है, अगे सिखांदा जांदा है। कुरान पढ़न वाला भी बेहतरीन है, कुरान पढ़ान वाला भी बेहतरीन है, कुरान वाले नल प्यार करन वाला भी बेहतरीन है। ओ आओ ना मेरे भाई गौर ते करया करो ना, आ मवाद ना नहीं तुसा कदी करके वेखिया। इधर सुबह मां अपने बच्चे नू उठा लैंदी है, इनू नहला के यूनिफॉर्म पहना देंदी है, एदा अच्छे अंदाज नाल मेकअप कर देंदी है ते स्कूल वल रवाना कर देंदी है। ते दूसरे पासे एक मां है, ओ है गरीब मां है, इन्हें अपने बेटे नो जामिया वल टोर देता है, इन्हें अपने बेटे नो कुरान पढ़न वास्ते भेजना है। ए बेटे वल नजर मारती है, वेंदी है बेटे दे पैरी पान लई चज दी जुत्ती भी कोई नहीं है, चज दा लिबास भी कोई नहीं है। ते दिल दुख जांदा आखरे दे सीने दे अंदर भी ते मां वाला दिल तड़कदा है। अरशा वाले रब मेरा भी दिल करदा है मैं अपने बच्चे नू नवे नवे कपड़े ते नवियां जुतियां ले आके देवां। ओ यार मां मां ही है न, मां वर्गा रिश्ता रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं है। ओ आओ ना सियाल कोटियो मां नल प्यार करया करो। मां एक ऐसा बादल जेड़ा रहमत बन के आउंदा ते बरसदा जांदा है। मां रोशनी दा एक ऐसा मीनार है जेड़ा कोप अंधेरे विच भी राह दसदा जांदा है। मां एक ऐसा अनमोल मोती है जेड़ा दुनिया दे खजाने नल नहीं खरीदया जांदा है। ओए मां दी दुआ दे अंदर रब ने ओ असर रख दिता जे जेड़ा किसे कैप्सूल दे इंजेक्शन में भी नजर नहीं जे आएगा। लागे हो के मां दे पैरां नू दबाया करो ते दुआवां लैंदियां कोशिशां करया करो ते लागे हो के मुहब्बतां करया करो ते नाल आखिया कर मेरी अम्मी प्यारी है, ऐ मां मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। ए मेरी अम्मी प्यारी है, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, लोरी दे दे के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। ऐ मां मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलूं, तेरी ममता के साए में फूलों फलूं, थाम कर तेरी उंगली मैं बढ़ता चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। ऐ मां मुझको तेरी दुआ चाहिए,
ماں والا پیار والا کون دوجا دے سکدا ہے؟ ماں دیے بیٹے دل تے میرا بھی کر دے اچھا لباس تینوں پہنا کے تے جامع عمل ٹور دے میں عرشاں تو آواز آؤں دیئے اے میری بندیے میں تیری محنت دا مول پا دے مانگا ہے دوجے پاسے ماں نے سکول وال پیجے آئے ادھر ماں قرآن دی تعلیم دلوان واسطے بھیج رہی ہے عرشاں تو آواز آؤں دیئے میرے او فرشتے ہو اے بچہ قرآن پڑھن واسطے جا رہے آئے اے دے پیری پان لئی چاجدی جوتی کوئی نہیں ہے اللہ کریے تے کی کریے اللہ فرمان دینے میں رب العالمین دا پیغام میں جاؤ اے دے پیران دے تھلے اپنے نورانی پرانوں جا کے بچھا دے وہ آج بہترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نا ایک کتاب بھی بہترین ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ تے جنہ دے سامنے اتاری گئی ہے اللہ ذوالجلال فرما رہا نے کنتم خیر امت اخرجت للناس اونا لوگوں پھر بہترین برندہ وال آمینہ دلال علیہ السلام نے بتلا دیتا ہے میں مکان لگا میں سابتیم بہتر اعلیٰ نعمت سابتیم بہتر اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر بنا دے وے سابتیم بہتر اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دو جہان تے جس دے دو میں اے ہتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں اینا دماندہ دامن پڑے آئے رحمت چڑیاں لائیاں تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تیرے اگے دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے مالکہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے اینا ساریاں باتاں تے اگر عمل پیرا ہو جائیے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین ساڑی دنیا بھی بہترین بنا دیں گے آخرت بھی بہترین بنا دیں گے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین